مساء النور أعزائي الطلبة والطالبات. سعيد بلقائكم من خلال هذه المجموعة من الكابسول والفيديوهات اللي من خلالها إن شاء الله غادي نتناولوا البرنامج السنوي لامتحانات البكالوريا لهذه السنة إن شاء الله في المواد الثلاث بالنسبة للرياضيات في هذه الأمسية. كذلك سأقترح عليكم فيديوهات بالنسبة لمادة الفيزياء والكيمياء، وكذلك علوم الحياة والأرض بالنسبة للمسلكين SVT و PC. أحبائي، ارتأيت أنني نبدأ معكم إن شاء الله هذه السنة في هذه القناة اللي هي ديالكم الآن اللي خصكم تعرفوها، اللي هي موديلاسيون شانيل، اللي غادي تكون الصديق الرفيق اللي غادي ياخذ معكم هذه الرحلة الجميلة، يعني طيلة هذه السنة إن شاء الله غادي نعيشوا واحد الفترات اللي غادي تكون فترات جميلة مليئة باكتساب معارف اللي إن شاء الله ماشي غادي تخليكم أنكم تحصلوا على البكالوريا ديالكم، بل غادي تكون دعامة في بناء لبنات المستقبل إن شاء الله. الطلب الوحيد اللي عندي لكم أعزائي الطلبة والطالبات، كما كتشوفوا فهذه قناة جديدة، هي كانت عندي سنوات فيها بعض الفيديوهات اللي رديتهم بريفي. بغيت هاد السنة إن شاء الله نبدا معكم من الأول، من لي نوسيون دو باز من الأول، باش إن شاء الله كل طالب وطالبة يكون عنده واحد المرجع اللي غادي يمكن يرجع ليه باش ياخد الأساسيات لي كونيسونس دو باز بالنسبة للبروغرام. ومن بعد إن شاء الله مع تسلسل الوقت غادي نبقاو غاديين وتنزيدوا في لي كومبيتونس ديالنا حتى إن شاء الله نوصلوا للمراتب اللي غادي تطمحوا لها. لذلك فالتشجيع ديالكم غادي يكون عامل محدد بطبيعة الحال. إذا لقيت تشجيعات من الطرف ديالكم وأنكم تطلعوا هذه القناة باش نحاولوا ما أمكن نديروا فيها دي لايف في المستقبل إن شاء الله، وتكون واحد القناة وصل بيناتنا اللي من خلالها غادي نقرا جميع لي كومونتير ديالكم والاقتراحات. وبطبيعة الحال كنأكد لكم مسبقا أن العمل الجاد والعمل المتواصل يعني أن الله سبحانه وتعالى ما كيخيبش مولاه، كيعطيه نتائج جميلة جدا. في هذه الكبسول الأولى غادي نحاولوا أعزائي الطلبة والطالبات أنني نقترح عليكم البرنامج لو بروغرام دو سيت اني في المات في الرياضيات. ما غاديش نديطاييه بواحد الطريقه اللي ما تاخذياش الوقت بزاف، ما بغيتش لي فيديو يكونوا طوال بزاف، ولكن غادي نقترح بالنسبه للطلبه اللي طالعين البكالوريا اشنا هما لي شابيتر اللي غادي يقراو هاد السنه. وغادي ندير تقريبا تكون واحد السنه حميده، كل شابيتر نحاول ما امكن نعطي فيه واحد الرؤيه يعني مسبقه، اشنا هما المتطلبات، اشنا هما لي كومبيتونس. ما غاديش نبدا بالطريقه اللي غادي تبداو هذه السنه، وهي اننا غادي نبداو غير تنديرو دي زيكزارسيس بار سي بار لا. اذا كما قلت ما غاديش نبداو يعني بواحد الطريقه اللي هي ما غاديش تكون طريقه يعني ممنهجه. انا بغيت الطالب انه او الطالبه يكون عندها الاسس والرؤيه كيفاش انها تبني المعرفه ديالها بواحد الطريقه اللي تكون علميه. هذا هو السبب ان شاء الله هاد لي كابسول اللي كان اما كنقتسمها معكم على الفيسبوك صفحه البروف فرداري، ولا في القناه، لان هذه القناه ان شاء الله هي اللي غادي يكون فيها الحصه يعني الاوفر، لا من ناحيه يعني خلاصات ديال الدروس او التمارين، وكما قلت لكم غادي نخدموها باللغه الفرنسيه، لان البكالوريا بيوف بالنسبه للطلبه خصها تكون عندهم يعني جميع لي كومبيتونس، انهم يفهموا لي زينونسي دونك لي دوني المعطيات ديال التمارين، وبطبيعه الحال يحاولوا ما امكن يديفلوبيو كذلك طرق ديال الاجابه اللي صبحت
في الامتحان ماشي طرق اللي هي كلاسيكيه، تتطلب واحد شويه ديال يعني التحليل وشويه ديال التفكير. اذا on passe au programme pour cette année. Alors le programme du baccalauréat bio filière SVT et PC est composé d'un ensemble de chapitres mathématiques. Alors, le premier grand chapitre que vous aurez vraiment à traiter et à connaître les notions de base, bien évidemment, c'est l'étude de fonctions. Donc, l'étude de fonctions, et je vais vous proposer différents types de ces fonctions d'une variable réelle x. Mais ce qui est très très important pour cette année, lors de l'examen de fin d'année, vous aurez bien évidemment la possibilité de faire l'étude de deux types de fonctions. La fonction logarithme népérien et la fonction exponentielle. Donc, on a les fonctions de radicono, l'examen de fin d'année. Mais avant, bien évidemment, nous allons faire tout un ensemble de problèmes d'études de fonctions, chose qui nous donnera la possibilité, bien évidemment, de maîtriser l'ensemble des questions qui vont faire l'objet de cette étude. Alors, dans cette capsule, je vais essayer de vous en donner quelques questions de base que vous aurez à traiter lors de l'étude d'une fonction, mais permettez-moi de passer au deuxième chapitre qui concerne les suites. Alors les suites, c'est un chapitre que vous avez déjà vu l'année dernière, en première année bac, et les suites que nous allons traiter, bien évidemment, c'est les suites arithmétiques et les suites géométriques. Alors par la suite, on va étudier un nouveau ensemble pour vous, pour cette année, c'est l'ensemble C, dans lequel nous allons travailler sur les nombres complexes. Donc c'est un chapitre qui est très intéressant. Alors par la suite, on va vous proposer un chapitre qui traite les fonctions primitives, qui nous permettent de calculer le calcul d'intégrale. Et bien évidemment, comme je vous ai dit, dans la deuxième partie, nous allons traiter les deux fonctions, les fonctions logarithme népérien et les fonctions exponentielles. Donc en général, quand on arrive à l'étude de ces deux fonctions, en principe, nous avons déjà acquis toutes les compétences nécessaires. Alors, par la suite, vous avez un chapitre qui traite les probabilités. C'est un chapitre qui n'est pas très difficile. Quelques notions de base sur les dénombrements et les probabilités. Alors, par la suite, nous allons traiter un chapitre qui concerne la géométrie dans l'espace, qui est à la portée pratiquement de tout le monde. Et en général, nous allons terminer notre année par l'étude des équations différentielles. Alors, ces équations qui sont très intéressantes, que vous allez certainement étudier lors de l'étude, par exemple, de la mécanique ou bien des chapitres concernant l'électricité, où on va déterminer les équations différentielles de quelques paramètres. Alors voilà mes chers élèves, donc ça c'est le programme que nous allons bien évidemment bâtir ensemble, pas par pas. Et comme je vous ai dit, c'est un programme qui nécessite de la patience, les connaissances de base depuis le tronc commun jusqu'au baccalauréat. Mais ne vous inquiétez pas, je vous promets que je vous donnerai pratiquement toutes les opportunités, d'une part pour réviser ce que vous avez déjà manqué et plus vraiment améliorer et augmenter les compétences d'analyse et de compréhension. Alors voilà, en ce qui concerne le programme de cette année en mathématiques, et encore une fois, je vous invite, mes chers élèves, à se joindre à votre chaîne, votre compagnon pour cette année. Nous avons un seul devise, bien évidemment,
ou une seule devise, c'est le bac avec mention. Donc, dans la deuxième partie, je vais bien évidemment vous parler de quelques notions de base concernant l'étude de fonctions avant d'entamer ce chapitre beaucoup plus en détail. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.